السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ڈمی میوزیم سے آپ کا اپنا مصطفیٰ اقبال۔ جب آپ کسی میئر کی بات کرتے ہیں کسی بھی معاشرے میں جا کر، ایک پرسنالٹی ہے جس کو ورلڈ بیسٹ میئر کا خطاب ملا۔ آج لوگوں نے اس کو بلا دیا، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے بھائی بس مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے۔ میں اس پہلوان کی طرح ہوں جس کو آپ جتنا مرضی ہے زور سے زمین پر پٹکیں، ایک بار نہیں 100 1000 بار پٹکیں، ہر بار وہ مزید تگڑا ہو کے کھڑا ہوگا۔ کہنا بھائی صحیح روتا ہے۔ تسی تو اس پہلوان کو رون دے جنہاں نو کھاڑے دی مٹی چو ٹھواں لڑ جاندا ہے۔ ہم سیاست کوئی نہ تو ہم اقتدار کی خاطر کرتے ہیں، نہ ہم پیسہ بنانے کے لیے کرتے ہیں، نہ ہی ہم کوئی انفلوئنس کریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بھائی ہم تو آپ کی خاطر، کراچی کی خاطر، عوام کی خاطر، پبلک کی خاطر، جن کی خاطر ہم نے اپنی جوانیاں برباد کی ہے، جن کی خاطر ہم نے افسوس نہیں ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جنازے پہ سینکڑوں آدمی روتے ہیں، لیکن جب بھائی روتا ہے سب چپ کر جاتے ہیں، کہتے بھائی صحیح رو رہا ہے۔ یہ ویسے آپ آہستہ کیوں نہیں روتے؟ اتنا پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، کہاں سے سیکھا ہے آپ؟ حالات کو میری بد دعا ہے، مجھے بد دعا، تم تیار ہو کر 1.5 گھنٹہ لگا کے پارلر سے باہر نکلو، نکلتے ساتھ آندھی آئے تو ہمارا میک اپ خراب ہے، پتہ چلے کہ روتا کیوں۔ لیکن میں اتنا پھوٹ پھوٹ کے نہیں روتی۔ تو پھوٹ پھوٹ کے نہیں روتی، تو سراڑے میں منہ دے کے روتی ہے نا۔ بھائی کا رونا کوئی معمولی رونا نہیں ہے۔ ایک شادی میں دلہن رخصتی کے وقت چیخے مار مار کے رو رہی تھی، بھائی بھی رو پڑے۔ لڑکے والے بھائی کو ڈولی میں بٹھا کے لے کے کہہ رہے نہیں بھائی صحیح روتا ہے۔ ابے تو میرے ساتھ ہے یا میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ عمر بھر کا رونا بھائی، عمر بھر کا رونا۔ مصطفیٰ بھائی آپ تو رو رہے ہیں، یہ کیوں نہیں رو رہا ایک محلے کا کھل نائک؟ گزارش یہ ہے مصطفیٰ بھائی، یہ سیاست ہونے کا نام نہیں ہے، لیکن جب سے آپ نے نئی پارٹی بنائی کیا تو کچھ نہیں، ووٹ خدمت سے ملتے ہیں، آپ نے رونے کے علاوہ کیا کیا؟ ایمانداری کی بات کریں بھائی تو ہے کون درالتیاں پالش کرنے والے؟ بھائی الیکشن جیتنے کے بعد آپ کا انٹرویو کرنا تھا، من کی من میں رہ گئی۔ علیہ خاک سار کو تشنا کہتے ہیں۔ ہم نے بڑے الیکشن دیکھے ہیں اور الحمدللہ ہمارے تجزیے جو ہیں 100% درست ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے تو نے الیکشن دیکھے، بیلٹوں کے ڈبے لے کے جاتا ہے تو؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں گھروں میں ڈسٹیمپر کرنے والے۔ مطمئن تو ایسے بیٹھا ہے جیسے ساری بہنوں کو الوداع کر چکا ہے۔ بیاہ چکا بھائی، جرت، حوصلہ، ایک پیشن ہوتا ہے سیاست میں، ایسے نہیں ہوتا آپ کی طرح۔ دیکھیں یہ الیکشن میں آپ آئے ہیں اور میں نے پہلے کہہ دیا تھا۔ بھائی آپ پھوٹ پھوٹ کر مسلسل کتنی دیر تک رو سکتے ہیں؟ اللہ کرے میری دعا ہے تو ڈولی میں بیٹھے، جو ڈولی میں بیٹھے بانس ٹوٹ جائے تو منہ کے بل سیدھی نہر میں گرے۔ ولیمے والے دن پڑ پڑی سجی ہو تیری منہ دکھانے کے قابل نہ۔ کتنا رو سکتے تجھے پھر پتا لگے گا کس طرح روتے ہیں۔ رق میں ڈوبی ہے، رق میں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جیت اور ہار یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم اگر دریا میں اترے ہیں تو ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم گلا کریں کہ بھائی ہم گیلے کیوں ہو گئے۔ ہم پہلے سے مینٹلی تیار ہیں۔ اور میں سوال کراچی والوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اس سے پہلے آپ نے جس کو ووٹ دیے تھے بلدیہ ٹاؤن والوں، وہ جو لیدر کی جیکٹ پہن کے اور وہ ہیوی بائکس پہ اوپر وہ جو ویلیاں مارتے ہوئے، وہ ٹپوسیاں مارتے ہوئے سمندر کے کنارے جو کرتب دکھا رہا تھا، جو اپنی ٹوپی میں سے کبوتر نکال کے آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، رونا نا میں اس سے بھی برا ہوں۔ حالانکہ کراچی میں مردم شماری غلط ہوئی، آپ بولے
कुत्ता वैक्सीन नहीं मिली आप बोले। हल्का बनिए गलत हूँ आप बोले। साहब को जजीरा देने की बात हुई आप बोले। वक्त से पहले रोजा खुलवा दिया, वहां आप नहीं बोले। भाई कहते हैं आंसुओं की बड़ी कीमत होती है, तो फिर आपके आंसुओं का मोल क्यों नहीं देता कोई? अबे कहां से आ गई ये बुरोनाई की व्यापारन? कुछ चीजें अनमोल होती है, अनमोल। कराची की सारी सराफा मार्केट एक तरफ, भाई का कराची की मोहब्बत में टपका हुआ एक आंसू एक तरफ। तनकीद सुनने की जिसमें आदत नहीं ना होती वो सियासतदान नहीं बन सकता। आप नहीं सुनते। अच्छा ठीक है, चल आजा तनकीद कर अबे तनकीद कर। एक लफ्ज सुनने की आप में हिम्मत नहीं है और आप मुझे दावत दे रहे हैं तनकीद करने। मेरी सुन ले बात। आपने जब ये नई पार्टी बनाई थी ना, पार्टी ना बनाते, सियासत छोड़ के आराम से बैठते, 10-12 साल अवाम की खिदमत करते, अवाम ने खुद आपको आगे ले आना था। अबे चल एक मिसाल मुझे ऐसी दे दे जो सियासत छोड़ के घर पे बैठा हो और अवाम ने उसको लाया और आके तख्त पे बिठा दिया हो। बात यही मैं बात कर रहा हूँ, मिसालें तलाश नहीं करते, मिसाल बनते हैं मेरे भाई, मिसाल बनते हैं। आप तो मिसाल बनाना इबरत का निशान बना रहा है कमबख्त। भाई ऐसे ही नहीं रोता, पूरी रात हलीम की देग में करछा मारते थे, फिर भी एक प्लेट हलीम नहीं मिलती थी। भाई ऐसे नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, जिस हल्के 249 से आप इलेक्शन लड़े हैं यार, वहां इलेक्टोरल लिस्ट में आप रजिस्टर्ड ही नहीं है। हल्का कोई और है, इधर किस्मत आजमाई करने आ गए यार। मुस्तफा भाई सोचो कुछ। अबे जब 2018 में शहबाज शरीफ वहां से लड़ा था तब तुझे बिच्छू लड़ा था। यही बात कह रहा हूँ, उसे भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, तो आपके साथ में ठीक। 700 वोटों से मुस्तरद करो ना यार, ये क्या है इस तरह? मुस्तफा भाई अगर आप लॉन्ड्री से धुलने के बाद जेल चले जाते ना, फिर आपको हमदर्दियां मिलनी थी। लॉन्ड्री में जब से हम धुले इलेक्शन ही नहीं जीत पा रहे यार, इससे तो हम मेले ही अच्छे थे। सर आप देसी साबुन से धुले हैं, किसी विलायती पाउडर से धुलते तो शायद जीत जाते। अब कोई हमदर्दियों का सीन नहीं है। अब तो भाई मिलने भी नहीं देते। ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ ना, ये कोरोना वोरोना और ये वो कुछ अभी बहुत सख्ती है, किसी को नहीं मिल। ये देखो क्या हो रहा है। ओए पुरानी दोस्ती दा फायदा चुकदे आया जेल च नसन लगा से। मेरी मर्जी तो इलावा तेज जेल चो हवा नहीं लंघ सकती। तेरी ये जुर्रत के तू मेरी जेल तोड़न दा प्रोग्राम बनावे। सिर्फ अजेस करके माफ कर रहा कि तू मेरे पिंड दा रहने वाला मेरा पुराना यार है। आइंदा तो बात हो जी हरकत की थी तो मैं तेरी चमड़ी ला गया। क्यों मार रहा है इसको? आइंदा की आज ही ला दे चमड़ी। नहीं मरना। मरे सारी जिंदगी चमोटे खाते हुन कोड़े खाएगा। शहरों दे सबर नु आजमाई दा नहीं सी दिया। अबे तोड़ क्यों रहा था? इस जुस्से के साथ तो पूरा जेल उठा के जा सकता था तू। तो फिर कोई साच दस दे, मैंने मुलाकात तो क्यों रोकी? मैं नहीं रोकिया शीदिया, हुकूमत ने पाबंदी लाई। और जेड़ा रोटी लैके आंदा सी ओदी बांह तक ते तू छड़दा नहीं सी। सर पेशियां ते लाजा ते शरीकां दियां अखां च अखां पवा दे, मेरा खून ठंडा होने लग गया। अब मरे तेनू धरू के खड़ना पैना है, जिड्डा तेरा वेडे टायर पाड़ जांदे ने। की करा शीदिया, अगले 15 दिनों च तू पेशी ते नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। नो क्यों? दिस इज टू मच। इट इज रियलिटी शीदे, यू नो दैट। व्हाट हैपेंड? Oh, lockdown, lockdown, lockdown। आज पेशी ते नहीं जाना ते मैंने 4 मुशक्तियां दे दे जेड़े मैंने कुटन न पड़। अबे तुम्हें शर्म आती है? तुम जेल आए हुए हो या नानो के घर छुट्टियां गुजारने आए हुए हो? यदि नानो का ना ना लवो को काफ च बिला मुकाबला सदर मुंतखब होई जे। अरे मेरे सामने बिला मुकाबला का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा। हाँ वो लफ्ज जो इलेक्शन की तरफ जाता हो उसका जिक्र नहीं करना यार, दुखी हो यार। मुस्तफा भाई उधर ही रहे प्लीज। होते दुखे शीदिया,
ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਵਾਏ ਓਏ, because there are 3 positive cases in the jail. ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿੱਟ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ गेट भी खोलांगा तू नहीं निकल सकता। अब ऐसे बाहर रह जाओ यार, पहले फिर पेशियों के भाले इसको हवा लग जाती थी, अब जेल में बड़े बड़े इसको जंग लग रहा है। अच्छा भाई, यार होने का एक अपना ही मजा है। आए ना उधर। वैसे तुम किस जुर्म की सजा भुगत रहे हो? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਕੈਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੱਲੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਦੀ ਬੋਟੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਪੱਟ ਤੇ ਬਲੇਡ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਭੈੜਿਆ ਬੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਟੀ ਸਾਲਣ ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਬਲੇਟ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਬਲੇਟ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਆ ਕੀ ਕਰੇ? ਓਏ ਉਹ ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਐਥਲੀਟ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਇਆ ਸਹੀ ਐਥਲੀਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਕੌਣ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਓਏ, ਜੇ ਨਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ। ਉਸ ਬਦ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਟਕਰਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਪ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਈ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। कुमार भाई, ये काम है आपके करने वाले, ये जेलों में यार तशद्दुद का रुझान खत्म होना चाहिए। अच्छा चुप करके भाई, कोई शायद तेरे बाला से निकल के लड़ गई ना, तो कौन से बता रहेगा। ऐसी आवाज अक्सर बस में आती है। अभी भी बच्चा चोरी कर। भाई ये बताएं कि इलेक्शन हारने वाला दिल भी हार जाता है या फिर दिल जीतने की सलाहियत मौजूद रहती है? अरे बड़ी रोमांटिक सवाल किया तुमने। तुम्हें पता तुम्हारे अपने सिग्नल पूरे नहीं आते। तो खुल कर बात नहीं कर सकती, सवाल क्या करना है तुमने? भाई कराची को वफाक से बजट नहीं मिला और आप भी नहीं बोले। तो किससे बोले जाकर, किससे बोले? वफाकी हुकूमत से, जो खुद कासा लेके सारी दुनिया में घूम रही है वो देगी। हमारा मसला ही यही है, हमने अपना कासा तोड़ना ही नहीं है, हम बेकारी बन चुके हैं। वो देखें ना, जरा जरा देखें। कोई पैसा नहीं आया, एक पैसा नहीं आया, कख पैसा नहीं आया, ओ टेडी पैसा नहीं आया, ओ फरीद आ गई, ओ हथी पैसा नहीं आया। मरे तेरी वजह नाल नहीं आया। मरे मेरी वजह क्यों नहीं आया? बंदा बूहे ते जाके कहंदे अल्लाह दे नाम ते बीबी एक रोटी दे। हां ओए जांदे ही कहंदे अल्लाह दे नाम ते 20 परोठे दे। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो तुम और फिर मांग रहे हो। भाई बंदा मंगे रब तो खुला डुल्ला मंगे, इन्ना के मांग के मुंह ही काला कराउणा। ਮੋਟਾ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 9,000 ਦੇ ਤੇ ਨਾਨ ਚਨੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। इतनी सेहत वाला कभी वो भिखारी देखा है? ये मांग मांग के ना तुम्हें पूरी एम्पायर खड़ी कर लेनी है। अगर मांगने से सब कुछ मिलता तो अब तक वोट ना मिल जाते। कितने मांगे थे वो, लेकिन नहीं। तेरी वजह ना तो सारा काम ही करूंडीए ठप हो गया ना। की होया जनाब? इशारे ते ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੰਜ ਆਪਸ ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਡੋ ਦੀ ਡੱਬੀ ਚ ਦਾਣੇ ਵੱਜਦੇ। ਬਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਖੜਕਾਵੇ ਤੇ ਵੱਜ ਗੱਜ ਕੀ ਖੜਕਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਦਾ ਭਾਂਡੇ ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। भाई ये इनका प्रोफेशन बन चुका है, बीवी बच्चों समेत मांगते हैं। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੋਟੀ ਵੇਖਦਾ ਦੀਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਰੁੰਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਤੁਰਿਆ। ਮਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੰਗਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰਕੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬੇਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਹਲ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਜਨਾਬ ਕਾਹਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਕਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੁਗੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ईद आ रही है तो उसका क्या मतलब है? तुम मांगना शुरू कर दोगे? बुढ़ियां साडियां सुतियां पईयां,
نہیں تے ہر عید تے امانے تھے بار بھی کوئی چلن دے ہوندے بوفے نال بھی ود مزہ آਉਂدے ہوندا بھائی یہ اتنے ظالم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پہ لٹا کے منگوا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ تمہیں شرم نہیں آتا تم ان کے بچوں کو لٹا کے مانگ رہے ہوتے ہو؟ او بھائی میرے بچے نہیں، ان کے بچے. اچھا I'm sorry وہ شکل سے آپ بھی مانگنے والی لگا نہیں بہت موٹا نہیں یہ کہ چھوٹا بھرا ہے سڑک تے رکھ کے منگدا ہے وہ دھوپ چ انج اکٹھا ہو جاندا جویں کچھو گمے نوں ڈانگا پین گئی. ایک لیتے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ ہی رہی گا. بھائی صحیح ڈوبے. وقفے کے بعد اشک جہانزاد آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین کتاب ناک میں ہم آج کے ادب پر گفتگو کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ماننا ہے گو انسانی فطرت کی اساس ایک سی ہے مگر موضوعات کا تنوع تخلیق کار کا طرز احساس طرز بیان بدل گئے ہیں. لیکن اشک انکل آج کا ادب تو بے ادب ہو گیا ہے. لڑکیاں لڑکے ماں باپ کے سامنے ٹک ٹاک بنائے جاتے ہیں. اچھا زیادہ پھیلیے مت پہلے سن لیجئے. سر آج ہم کون سی کتاب ڈسکس کر رہے ہیں؟ راکھ سے لکھی گئی کتاب ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کے افسانوں کا مجموعہ. راکھ سے لکھی ہوئی کتاب یہ کس کی راکھ سے؟ اصل میں یہ ایک افسانہ ہے جو اس کتاب میں شامل ہے. اب یہ کتاب کیا ہے؟ یہ در حقیقت افسانوں کا مجموعہ ہے. اس کتاب میں کہانی کے اندر کہانی کھلتی ہے. واہ یعنی کہانی وچ مدانی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ناصر عباس نیّر عہد حاضر کے نباز ہیں. ہمارا قاری جو ہے ابھی تک داستان سے باہر نہیں آیا. انہوں نے کوشش کی ہے کہ افسانے میں ایک کہانی کا رنگ بھی قائم رہے اور وزڈم کی باتیں ہوں اور قاری کو اپنی گرفت میں بھی رکھیں. بالکل. اور ہر کہانی ایک تاثراتی اظہار لیے ہے اور اس پر مستزاد مصنف کی خرد افروز باتیں کمال کیا ہے. سر راکھ کو پنجابی میں سوا کہتے ہیں نا؟ جی ہاں. سویرے سویرے دی بڈھی نو کہندی وے تیرے سر تے سٹاں چولیاں دی سوا. بھائی افسانہ لکھ رہی ہے. آپ کے ان بے ہنگم لطیفوں پر ہم ہنسنے والے نہیں ہیں. مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے. تم تو پاگل ہو. امیرہ نامی ایک خاتون جو کہ 2 بچوں کی ماں ہے اسے ایک خط موصول ہوتا ہے اپنے سابق شوہر کی طرف سے جو کہ ایک جنگ میں جاتا ہے اور 7 برس تک نہیں لوٹتا. تمہاری ماں کا نکاح اس سے ہوا تھا مگر وہ 7 سال تک غائب رہا. سب لوگوں نے کہا کہ وہ جنگ میں مارا گیا ہے. پھر تمہارے نانا نے امیرہ کی شادی مجھ سے کر دی. کیا وہ خود آیا تھا؟ نہیں یہ صرف خط ملا ہے. وہ امیرہ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. خدا جانے وہ کیا چاہتا ہے. وہ برا آدمی نہیں تھا. جنگ میں اس کا دماغ چل گیا ہوگا. جنگ میں اس کا دماغ چلا یا نہیں چلا لیکن اب اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی. مجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ اتنا عرصہ کہاں رہا. اتنے سال گزار لیے تھے تو باقی عمر بھی گزار لیتا. میرا جی چاہتا ہے جب وہ مجھے ملے تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں. اماں آپ نے واقعی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا؟ یہ سوال تو تیرے ابا نے مجھ سے کبھی نہیں کیا. ابا آپ نے پورا خط پڑھا ہے؟ اس نے خط میں لکھا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے قسم نہیں ٹوٹتی. قسم کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے. ابا میں پورا گاؤں پھرا ہوں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو ہمارے بارے میں اتنا جانتا ہو. یہ ہماری ٹو میں کیوں لگا رہا؟ وہ برا آدمی نہیں تھا. یہ امیرہ کا اس کے دل کا اور اس شخص کا معاملہ ہے. ہمیں اس سے باہر رہنا چاہیے بیٹا. ابا میں اپنے جذبات کا کیا کروں؟ جب میں اس شخص کو اماں کے ساتھ تصور کرتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے. بیٹا
वो बुरा आदमी नहीं था। वालदैन की 2 जिंदगियां होती हैं। तुमसे पहले भी तेरी अम्मा की जिंदगी थी, उसे कबूल करो बेटा। सर अगर इनको गांव में कोई इतना करीब से नहीं जानता तो फिर वो खत किसने लिखा? पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं था जो खातून को इतने करीब से जानता, फिर ये कौन था? सर हम सेफली ये कह सकते हैं कि उसके बाप ने हसद में आकर ये खत लिखा। कह सकते हैं, लेकिन यकीन से नहीं। कहाँ से आए हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ का नहीं हूँ? तुम्हारे बदन की बू से पता चला। मैं समझा नहीं। तुम जहाँ से आए हो वहाँ की बू साथ लेकर आए हो। गूंगों बहरों के शहर में चलना फिरना, उठना बैठना, हाथ हिलाना, देखना, किन चीजों का कोई ना कोई मतलब है। मुझको तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे सब आंखें मेरी तरफ देख रही हैं और मैं खुद को नंगा महसूस कर रहा हूं। बादशाह के शहर में बंदा बन के रहना कुछ मुश्किल है और मैं तो इस जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। रात तुम कुछ बोल रहे थे, किसी ने बोलते सुन लिया तो धर लिए जाओगे। एक भूला भटका शख्स अंधों के शहर में पहुंचता है जहां ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन बगावत के बाद बादशाह एक दीवार तामीर कराता है और ये लाजिम करार दे देता है कि हर कोई अपने अपने खाने में शिकायत करे, लिखे कुछ ना कुछ दीवार पर जरूर तहरीर करे। ऐसी ऐसी कहानियां खुलती हैं कि खुदा की पनाह, यानी कहानियां लिखने वालों ने तख्लीक को उस नहज पे पहुंचा दिया कि वो अपने दांतों से एक दूसरे को चीर फाड़ दें, यानी अल्फाज के चुनाव से। भाई अंधों के शहर में आने वाले आदमी ने पहले सोचा था कि वो भी दीवार पर कुछ ना कुछ लिखेगा, लेकिन इस जबरजदा माहौल को देखकर वो इस नतीजे पे पहुंचा कि लिखने से ज़्यादा बड़ी सज़ा बादशाह के शहर में आदमी बनकर रहना है। भाई पहले तो लोग इन खानों में दूसरों के अकवाल और किस्से कहानियाँ लिखते रहे, जो कभी सुनी वो उन्होंने लिख दी। अरे कोई माँ का मुआशका, इस किस्म की अजीब व गरीब कहानियाँ। और जैसे जैसे उनको आज़ादी मिलती गई वो और तख्लीकी होते गए। बिल्कुल। मसलन किस किस्म की कहानियाँ? भाई जैसे देखिए मकड़ी और मक्खी की कहानी। एक मकड़ी ने मक्खी को निकलने से पहले पूछा कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तो फिर उसने क्या कहा? भाई मक्खी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी अजियत ना देती। मकड़ी ने कहा मैं कुछ समझी नहीं। मक्खी ने कहा खाने से ज्यादा, निकलने से ज्यादा तुम्हारा ये पूछना मेरे लिए बहुत अजियतनाक है। वाह 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 वाह, जबरजदा मुआशरे में ये पूछना कि आप कौन सी मौत मरना चाहेंगे बजाते खुद एक बहुत अजियतनाक चीज है। गुमनाम खत अकीदा आदमी का होता है, लाश का नहीं। औरत को ज्यादा मोहब्बत किससे है? अपने में कैसे के साथ लेते हैं एक वक्फा, पर्दा सीमी से जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया जी। भाई आपके मुखालिफिन तो कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, क्या ये दुरुस्त है? ये रस्सी गर्दन में डाल के पंखे से लटक कर देख। मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे फख्र है, फख्र। 9 साला परफॉर्मेंस मेरी। मेयर रहा हूं कराची का, एक एक ईंट, एक एक मैन होल, एक एक पैप उसका गवाह है, गवाह। परफॉर्म किया है। खान साहब तो 2.5 साल पर फख्र कर रहे हैं ना, मैं 9 साल पे एक एक नाली भाई ने अपने हाथों निकाल ली है। अब इसमें रोने वाली हाथ तो फख्र करो, फख्र किसी के बाप का है, फख्र करो, फख्र किसी के बाप का है। जितना चाहे करते जाओ, जितना चाहे करते जाओ। फख्र कोई उधार का है, फख्र कोई उधार का है। जितना चाहे करते जाओ, फख्र कोई उधार का है। अच्छा
اچھا مجھے یقین ہے یہ وزیر اعظم کو ٹاؤنٹ مار رہا ہے جنہوں نے فخر کیا 2.5 سال پہ. یہ ٹاؤنٹ کی کون سی بات ہے؟ 22 سالہ جدوجہد ہے، فخر کریں گے. آپ نے کوئی کام کیا ہوتا نا تو ووٹ ملتے آپ کو. بھائی 22 سال پہ تو فخر بنتا ہے، 2.5 سال پہ کون سا فخر بنتا ہے یار؟ 2.5 سال انہیں اور دے دو، آپ بھی فخر کرو گے، میں بتا دوں آپ کو. شکر کرو فخر کرنے پر، بل نہیں آتا خرچ نہیں ہوتا، بل نہیں آتا خرچ نہیں ہوتا، ورنہ سوسائڈ کرنا پڑتا، ورنہ سوسائڈ کرنا پڑتا، IMF پہ جانا پڑتا. شکر کرو نہ شکرے ہو، ورنہ احتساب کی بجتی بینک جہانگیر سے ہوتا ہے. شکر کرو نہ شکرے ہو، شکر کرو فخر کرنے پر. اب ہماری قسمت دیکھو نا یار، 249 میں دھند بھی نہیں ہوئی، آروز بھی پورے، ہماری باری آئی تو گل ہو گیا. شکر کرو ورنہ پرانے منصوبوں کی تختیاں، پچھلی حکومت کی پھبتیاں، کون سہتا اتنی مہنگائی کی سختیاں. بھائی کیا یہ بات سچ ہے کہ پرانے منصوبے پر نئی تختیاں لگاتے جا رہے ہیں؟ آپ کراچی میں جائیں، بچہ آپ کو کہے گا. آج تو زبان زد عام نعرہ بنی ہے، تختی والے تختی لگا تختی سجا. ارے نہیں میں تو دکھی ہوں یار. شکر کرو ورنہ رب دی قسم بھائی، رب دی قسم 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے، 4 کروڑ بندے روٹی نہیں کھاتے. شکر کرو نہ شکر کرو. اے گینڈا ٹھیک رو رہا ہے. یہ بچے ہمارے میل نیوٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں، وائٹامن کی کمی، کیلشیم کی کمی، آنکھوں میں پانی آتا ہے. بھائی صحیح کہتا ہے، گینڈا صحیح روتا ہے. یار لنگر خانے کھول تو دیے انہوں نے، اور کیا کریں وہ. شکر کرو ورنہ بے روزگار چین نہیں پاتے، مسافر گھر نہیں جاتے. پھر بھی آپ کو فخر ہے، فخر نہیں یہ مکر ہے، کرتے جاؤ. فخر کسی کے باپ کا ہے، فخر کسی کے باپ کا ہے. اچھا یہ گینڈا بات صحیح کر رہا ہے، لیکن اس طرح کے بچے کلاس میں جگہ زیادہ گھیرنے کے الزام میں کلاس سے باہر رہتے ہیں کہ ایک بندہ 4 بچوں کی جگہ بیٹھتا ہے. بھائی سیاستدان عزت سے ریٹائر ہونا کبھی پسند کیوں نہیں کرتے؟ آسان ہے نا، بہت آسان ہے. سیاستدان پہ سب کا اثر رسوخ چل جاتا ہے، بڑا آسان ہے اس کو ٹارگٹ کرنا. بول کے دکھاؤ نا، کبھی سیاستدان سے ہٹ کے کسی بزنس مین کو بول کے دکھاؤ نا. بولو گے کبھی کہ ریٹائر کیوں نہیں ہوتا؟ پھر کہو گے ون سا بزنس مین، سارے بزنس مین اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے. دیکھا صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، صحیح روتا ہے. اس بات میں نہیں رویا، تو میری ٹائمنگ خراب کرتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. مجھے پہلے سے تجھ سے ایشو ہے. میں دیکھ لے یار، جہاں رو وہاں پہ رو یار. اچھا بھائی، تیرے چکر میں پیمنٹ مر جائے گی ساری. بھائی جیتنے والا امیدوار تو اپنی دیگوں کناتوں کا خرچہ پورا کر ہی لیتا ہوگا، ہارنے والا اپنے قرضے کیسے اتارتا ہے؟ اس طرح قرضے اتارتے ہیں. اس کے ساتھ یہ آج کے خوبصورت پروگرام کا اختتام ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی پھر کبھی. بھائی صحیح اختتام کرتا ہے.